Okay, so Assalamualaikum. So kita continue with new topic, geometrical optics. So chapter 7. So 7.1, reflection of the spherical surface. Okay, so reflection first. Okay, reflection of light is defined as the return all the part of beam of light when it encounters the boundary between the two media. Media antara air dengan surface lah. Okay, so this eye not see the light because dia bukan betul-betul duduk pada ray. Okay, so korang nampak apa yang korang lihat dalam sekeliling ni disebabkan reflection of light lah. Awak nampak pokok, awak nampak meja sebabkan betul-betul cahaya tu menumpu pada mata kita. Okay, so law of reflection state that the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane, and the angle of incident I is equal with angle of reflection R. Okay, so this I, this is object. Okay, the incident ray is come from the object. Okay, so object, cahaya datang daripada objek, so dia akan masuk kepada mata lah. So incident ray and reflect to the ray, maksud reflected ray masuk pada mata, baru you nampak objek apa yang kita akan lihat. Okay, so ini adalah plane surface lah. Okay, the angle I dengan R adalah sama. Okay, so state the radius of curvature R is equal to 2F. Ini valid untuk mirror sahaja. R sama dengan 2 kali focal length, iaitu radius of the mirror is equal to 2 times of focal length. Okay, so next kita tengok apa spherical mirror ada. Okay, spherical mirror is defined as the reflecting surface that is part of the sphere. So there are two types of spherical mirror. We have convex or concave mirror. So kalau convex, curving dia adalah upward. So kalau convex, you tengok ni, curving dia adalah upward. Ni adalah bentuk convex lah. Convex mirror. Bulu-bulu dia ni duduk kat dalam. So objek kena duduk depan lah, depan mirror. Ni depan mirror. Kalau lengkung, bulu-bulu dia dekat luar. So maksudnya objek duduk depan cermin macam ni kan. Ini objek nampak surface ni adalah concave. Kalau macam ni, okay, bulu-bulu dekat luar juga tapi lengkung dia macam ni. So objek duduk sini, objek pandang benda lengkung kan. Benda lengkung ni adalah convex. Kalau you tak ingat, you ingat macam ni. Okay, so convex huruf X kan. Huruf X kan macam ni. So ambil side sini kan. Macam ni. So ini adalah convex surface. Okay, ataupun nama lain dia, kalau concave mirror, dia adalah converging mirror. Kalau convex mirror, dia adalah diverging mirror. Kalau converging ni, dia adalah menumpu. That's why kalau dia lengkung, nanti dia menumpu. Nanti kejap kita akan tengok lah. Okay, so this is term of spherical mirror. So kalau you tengok ni adalah contoh concave mirror concave, converging mirror. Okay, so kalau you perasan dia ada P dekat tengah-tengah ni. Okay, kita tengok satu-satu lah. The center of curvature point C. Center of curvature ni maksudnya ini adalah bulatan kita punya mirror lah, bulatan besar. So tengah-tengah tu adalah center. Center of the sphere which is curved mirror form a part. Okay, R tu apa? R tu adalah jarak daripada pole titik tengah mirror kepada titik tengah bulatan. Itu adalah radius of curvature, jarak. C tu adalah point center. Kalau jarak daripada point center to P, dia adalah radius of curvature. Adalah R lah. Okay, so pole overtake ni maksudnya point P ni. Maksudnya point at the center of the mirror. Okay, ni mirror, ni center tengah-tengah. Selalunya inilah kita garis principal axis. Okay, so next, paraxial ray. The ray that are near to and almost parallel to the principal axis. Curve AB is called the aperture of the mirror. Curve AB. Ni ikut curve AB. Okay. Okay, curve AB tu adalah aperture of the mirror. So maksudnya tak ada masalah pun. Nanti kita nak lukis, kita kena tengok semua titik-titik ni. Nampak tak focal ni? Okay, F. F ni apa? Okay, F ni adalah focus point. Point. So maksudnya point, focus point dengan P, iaitu vertex atau pole tadi, adalah jarak dia kita panggil focal length. Focal length kali 2, dia akan dapat radius of curvature. Okay.
So kat sini dia tunjuk lah. Okay, kenapa nama dia convex, concave semua kan. Okay, kita tengok focal point and the focal length. Concave mirror. Okay, concave mirror dia adalah menumpu kan. Bila kita masukkan ray, dia akan tertumpu. Okay, that's why kita panggil dia adalah converging mirror. Okay, focal point or focus. A point where the incident parallel ray are converged after reflection on the mirror. Its focal point is real. We call as principal. Okay, so next adalah convex mirror. Okay, convex mirror. Kalau kita tengok curving dia. Okay. So, bila kita lalukan ray, so ray dia akan diverge. Mencapah. So, where the incident parallel ray seems to diverge from the point behind the mirror after reflection, is the focal point is virtual. Okay, so maksudnya untuk concave mirror, focal length you adalah positive sign. Kalau convex mirror, dia adalah negative sign. Atau nama lain dia, you boleh kata kalau diverging focal length-nya adalah negatif. Converging, focal length dia adalah positif. Benda yang menumpu, focal length dia positif. Benda yang mencapah, focal length dia negatif. Okay, termasuklah kalau you belajar lens nanti. Kalau converging lens, dia akan focal length positif. Diverging lens, focal length dia negatif. Sebab perkataan positif negatif focal length bergantung kepada converging dengan diverging lah. Okay, disebabkan converging untuk mirror adalah concave mirror. So, focal length dia positif lah. Okay, disebabkan diverging dalam mirror, diverging mirror adalah convex mirror. So, maka convex mirror adalah focal length yang negatif. Okay. So, next adalah ray diagram for the spherical mirror. So, ray diagram tu adalah simple method yang kita lukis untuk indicate position of the object and image in the system of the mirror ataupun lens. Okay, so dia ada 3 ray lah yang you boleh lukis. Selalunya kita akan pilih lah sama ada 2 ray yang intersect pun dah kira okay untuk dapatkan image form. Okay, contoh yang pertama Contoh. Okay, dia kata parallel to the principal axis. Okay, basic yang kita perlu ada untuk lukis ray diagram adalah first mirror lah. Ni mirror. And then ada 2 titik. And then object. Okay, disebabkan dia kata object distance U. U ni adalah object distance is larger than R. R tu adalah radius. Okay, radius tu adalah daripada tengah ni pole kepada C. Tu adalah radius. Okay, so maksudnya dia nak lebih besar daripada radius, maka objek ni dia letak kat sini lah, belakang C. Okay, so bila letak, okay, first kali you nak lukis adalah dia kata parallel to the principal axis after reflection pass through the focal point F for the concave mirror or appear to come from the focal point F of a convex mirror. Okay, so ray diagram ni adalah parallel to the principal axis. Nampak tak dia parallel dengan line warna biru? Okay, sampai dekat cermin ni, you reflect kena pada point F. Okay, so next. Okay, lepas tu satu lagi saya ambil yang ni lah. Passes, saya nak ambil yang array ketiga. Passes or direct towards the saya ambil yang array kedua. Passes or direct towards a focal point and reflect parallel to the principal axis. Okay, so maksudnya daripada objek ni, dia suruh passes focal length. And then sampai cermin, reflect balik parallel to principal axis. So, intersection between these two adalah you punya image form. So, now image form is same side of the object. Ni front of the mirror, ni back of the mirror. So, maksudnya bila front of the mirror, image dan objek adalah sama, dia adalah real image. Okay? Real image. So, bila real image, nampak tak dia terbalik ke bawah, dia adalah inverted. And then dia lebih kecil daripada saiz sebenar. That's why dia diminish. And then dia form between point C and F. Antara C dengan F. Selalunya F yang dengan C you nak lukis ni, kalau ikut scale, F adalah C adalah 2 kali ganda F lah. Dan lengkungan you ni kena betul. Kalau sengit lengkung ni, you takkan dapat image yang elok lah. Okay. So kita try lagi satu. Okay. So yang ni contoh, dia kata dia nak image yang duduk tu adalah between C and between focal point. U is less than R is more, U besar daripada focal length, kecil daripada R. Maksudnya dia between C and F lah.
Okay, so dia pun lukis objek dekat sini. Alright, so now kita nak lukis ray yang pertama. Object pass through focal length. Focus point, sorry. Object parallel. Line dia mesti parallel dengan principal axis. Ni principal axis colour biru. And then dah sampai cermin, you reflect lalu pada focal point. Okay, so itu ray pertama. And then ray kedua daripada objek lalu pada fokus. And kena cermin, you reflect balik parallel with principal axis. So intersection between these two adalah di belakang C. So you nampak terbalik. Okay, so ni front mirror, ni back mirror. So because object and image are formed on the same side of the front of the mirror kan. So dia adalah real and then inverted. Selalunya real ni dia kawan dengan inverted. Real ni dia gang dengan inverted. Okay, selalunya memang kalau real mesti inverted. Kalau dia adalah virtual dia mesti kalau virtual dia mesti upright. Okay, so kalau kita tengok size dia lagi besar lah, magnified. Okay, alright, so next adalah yang ni lah. Okay, bila U is less than F, maksudnya objek duduk lebih kecil daripada fokus. So nampak tak lukis kat sini? Okay, as you can see here, bila kita lukis ray diagram, okay, parallel principal axis and then reflect back to focal. Okay, another ray, kita ambil ray ketiga ni rasanya. Okay, so another ray adalah daripada okay, ni kita terus lalu C lah. Okay, image dia duduk di belakang. Ni adalah front of the mirror, dia adalah back of the mirror. So pertemuan dua titik dia adalah at the back of the mirror. So image dekat belakang, objek dekat depan. Image kat belakang, objek kat depan. So that's why we call it as virtual. Kalau virtual dia mesti upright. And then dia magnify. Okay, ni adalah convex. Okay, ni adalah concave. Concave mirror. So kalau convex mirror dia hanya hasilkan satu sahaja karakteristik walaupun di mana position yang dia duduk. Kalau you perasan, okay, yang ni lupa nak cakap. Garisan ni titik-titik lah, putus-putus. Dia tak boleh lukis ni. Virtual dia mesti macam ni, putus-putus. Okay, so untuk convex mirror, ni concave atas tadi tu concave, ada 6 karakteristik ke 5. Okay, untuk convex mirror, for any object location. So kalau objek dengan image duduk, okay, ni mirror. And then ni front, ni back. Sebab objek you untuk mirror, kita sentiasa guna real object. Means that object you sentiasa duduk di hadapan cermin. Okay, so bila kita lukis image di sini and then kita lukis ray diagram, kita dapati objek akan duduk other side of the mirror lah. So that's why dia virtual, upright, tapi dia diminish. Karakteristik dia sama dengan concave yang less than focal length. Tapi bezanya, kalau focal length less untuk concave, dia adalah magnified. Tapi kalau untuk convex mirror, dia adalah diminish. So cara, contoh yang paling dekat kalau you nak kenal karakteristik of the image ni, convex mirror selalu kita guna dalam side mirror. Kereta side mirror kereta. Okay, kalau side mirror kereta, you nampak apa dekat side mirror? You akan nampak virtual. Virtual means image dia form dekat belakang cermin. Bukan maksud tak wujud kat cermin Image dia form dekat belakang cermin. And then upright. Upright maksudnya you nampak kereta tu bukan terbalik lah. Kereta tu betul. And then dia diminish. Diminish maksudnya you nampak gambar kereta tu dalam cermin side mirror. Okay, kalau concave untuk case yang ni, selalunya kita akan nampak karakteristik dia adalah pada dentist mirror. Okay, dentist mirror yang cek gigi tu kan, yang bulat cek gigi tu, you akan nampak image virtual, upright and magnified. Okay, untuk ataupun contoh lain adalah security mirror yang dekat pagat tu, yang bulat, cermin bulat tu. You akan nampak virtual, upright, lepas tu image you besar. Tu contoh dia.